Kakuha na rin kong 12 na sticker, guys. Ara, wala ko nag-vlog. Huwag na! Mama! Oh! Ani? Ikuha ko manghod, guys. So, ara. Bad ko na mundo. Charge! Charge? No! So guys, sorry. Aray. Sunod guys. Aling free. Free means, ano? Ang nakabutang lang dito guys, 3. Tapos, balit sila siya. Diba, 3 man ang nakabutang. Meaning, anak guys, 3 ka, ane, 1, 2, 3. Tapos, 3 pud ka, ane. 1, 2, 3. Tapos, 3 pud ka, ane. Ay, dili di ay. Ano guys, nakoy cutie dire. Cutie means cutie paper. Cutie means guys, cutie means cutie paper. Mani ang cutie paper guys. Arang cutie paper. So, sa free pa di ay tanong. Ano ni cutie paper naman ta? Free food guys. Kani po ang free oh. Tulo kaya ni. Sa duha, tulo. Oh, ana siya guys. Mga 3. Free. Sunod kay Beanie. Beanie o K-pop. Beanie sa guys. So, 3 Beanie. 3 Beanie. 3 Beanie. 3 Beanie. Ito na din siya dyan. Or diyan. Tapos, kung ano itong kung Beanie. Ano siya guys. Naay po yung card na kudara na ano guys. Tapos diri sa baba ang Beanie. Beanie. So, wait lang guys ha. Wait lang, balik lang ko. So guys, gi-open na po diay na ko tong K-pop guys. Tapos ay nakabutang dito 1 K-pop. So 1 akong kuha ara. Tapos nakoy 6 diri ano Beanie guys. So mag ano to dere. Wait lang ha, wait lang. Like for part 4 na lang. Like for part 4.